dari bagian patologi Rumah Sakit Mangusada Kabupaten Badung. Hari ini bersama Dr. Army akan membawakan pratikum neoplasma. Adik-adik absen dulu ya di chat. Ya, kalau memang sudah absen, saya akan untuk video pratikumnya saya akan share screen dulu. Nah, kita mulai untuk yang neoplasma ganas. Kita ambil contoh dari karsinoma di payudara, infiltrating breast carcinoma. Section of the breast tumor. So if you just follow my cursor here, it's irregular infiltrated areas here. So here, this is the malignant tumor. Then we've got these pinkish fibrous areas, which is some benign breast parenchyma. And then also these very, very pale areas, which is just essentially fatty stroma. So let's go one by one. So in the fatty stroma, we just see very mature fat cells. And looking into these pinkish areas here, you can see breast parenchyma. And as with the breast is composed of ducts and nodules, there's one ductal profile there. So when we look at the bottom, they're usually made up of small, rounded glandular formations. And classically, the benign nodule has got two layers. There is outer myoepithelial layer you see here, one row of outer nuclei. The one inner row of nuclei, these are the luminal cells, and of course that's the blood. So this bilayer appearance is benign breast parenchyma. Yes, it has nice lobular architecture, small, rounded nodule profiles of genes. Now let's move over to this area, approaching the area now. Smaller map. And first thing that we see on the power is it's very infiltrated. It's nice, encapsulated, circuitry margin. All these little infiltrated areas coming out into fatty stroma, into fibrous stroma. And when we see these bluish areas are actually all very irregular, angulated glands. How I know they're glands is still have central. And this picture is tumor shaped gland. Very irregular, they're not nice and round like we saw in walnuts. And furthermore, they're infiltrating into fibrous stroma as well as into fatty stroma. So this is the basic. Now I'm going to compare side by side the benign lobule and the invasive breast gland. So here we can see side by side on the left, this is the normal lobule that I showed you earlier. Very nice rounded gland formations. And here on the right side, at the same magnification, is this very irregular gland. Sometimes you can even recognize them as glands, almost look like just little nests of cells. So this is how irregular it looks. This is one feature of malignancy. There's still some resemblance to the benign tumor, benign tissue, but there's a lot of irregularity in most of the distorted. Now when we look at the high power, let's compare we see the same application. The nuclei are still relatively rounded, very uniform and small. Here we can see that nuclei are a lot bigger compared to the nuclei on the left. And you can also appreciate nucleoli here, pointing to a nucleolus here, another one here within the nucleus. And also the fact that the nuclei are quite polymorphic. So you've got a large nucleus here, a slightly smaller nucleus here, you've got a smaller one here. And there's quite a bit of variation here. Got a smaller nucleus here and a large one that's twice the size or more than twice the size of that. So this is nuclear pluralism. There's variation in size and shape. And it's not only that, you can appreciate that the nuclear membranes are somewhat irregular as opposed to this very nice rounded membranes. And if you're going to look around, you'll probably see some figures. There's probably a figure here. Unfortunately, this resolution is not so high at high power. It's
the mitotic figure there. I don't have to look too far to be able to see mitotic figures, and that is just an indication of very rapid growth. So we've got frequent mitotic figures. There's another one here. You see it here. Breast. We've got nuclear enlargement. We've also got raised axial ratios. Raised axial ratios because of the plastic ratios. And nuclear pleomorphism, prominent nucleoli. And then if you go back to low power, we have these very irregular, poorly formed glands. And also remember that we have this infiltrated growth pattern with glands just laid into the surrounding stroma. So all these features added up together point to a malignant breast tumor. And because this gland forming is an adenocarcinoma, so the name of this tumor, this tumor we call is an invasive ductal carcinoma, but it is a type of adenocarcinoma, gland forming malignancy. Ya, yang tadi itu contoh untuk neoplasma ganas. Kita lanjutkan dulu contoh untuk yang jinaknya. Saya share screen lagi. This is the specimen of Nah, yang sekarang ini contoh dari neoplasma jinak fibroadenoma mama pada payudara. Ya, silahkan didengarkan dulu. This is the specimen of a lump or nodule that has been surgically excised from the breast. So if you look at this, this is very easily shelled out, extremely well circumscribed, and it's got this elongated nodular shape. It is whitish in color and usually looks at. Let's look at several sections of the specimen. You can see the cut surface is quite whitish. This sort of implies that it's got a high stromal or fibrous content. And here you can appreciate the combinations. You do not see the hemorrhage, necrosis, we see as paler areas of the cut surface. So let's take a look at the microscopy. Here, the section shows an extremely well circumscribed nodule. A lot of it is quite pink, and the pink actually corresponds to the whitish appearance of the gross assessment because this is fibrous stroma. So let's take a closer look. You can see that this is clearly a biphasic tumor. It has got slit-like plastic filaments, and these are surrounded by pinkish, in some areas grayish stroma. Let's take a look at them one by one. The epithelial component is bi-layered lining. There is this layer here of cells outside, very clear cytoplasm, and then there is another layer that is inside. So these outside outer cells are the myoepithelial cells, and the inner cells are renal cells. So it's almost like an original ductal structure lobule that is now compressed by this stroma. This is benign epithelium. The stroma itself is relatively hypocellular and is composed of these bland, uniform spindle cells with biliary background. There's a significant hypercellularity in stroma, necrosis. Mitotic figures are actually not readily identified. So I will screen out again because I want to highlight a bit. In these areas, we can see that the ducts still remain open and the stroma appears to surround them. This is known as a pericanalicula pattern. This is most often seen in fibroadenomas. Another thing is that stroma is compressed into ductal structures and sometimes even going within ductal structures. And this pattern is known as the intracanalicular pattern. This can be seen in fibroadenomas and is also generally the predominant pattern in Herodes tumors. The last feature that I want to point out to you is the extreme circumscription of this nodule. You can see here that this is the edge, which is very, very sharply demarcated, and this is the surrounding adipose or anti-stroma of the breast. There is absolutely no invasion
into breast tissue. This is a very well circumscribed biphasic tumor composed of breast slit-like ductal structures that are surrounded by a relatively hypercellular stroma, and these features are classical for a fibroid. Ya, itu tadi untuk video dari contoh neoplasma jinak dan ganas. Ada yang mungkin masih belum jelas dari adik-adik untuk video tadi? Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, dokter. Ya, Novia ya. Iya. Silakan. Baik, terima kasih dokter. Sebelumnya saya Novia Puspita Dewi, NIM belakang 175. Jadi di sini saya ingin bertanya, saya masih bingung dokter untuk membedakan di neoplasma jinak itu kan dikatakan bahwa sel epitelnya itu masih jelas ada dua populasi, yaitu myoepitel sama epitel ductuli tersebut. Saya masih belum terlalu jelas untuk membedakan yang mana itu myoepitel sama epitel ductuli tersebut, dokter. Sekian dokter, terima kasih. Ya, mungkin saya share screen aja ya. Kita tunjukkan yang mana myoepitel dan yang mana epitel ductuli. Nah, dari video di sini kita bisa lihat ini ada ini kelenjar fibroadenoma mama itu adalah suatu tumor jinak kelenjar payudara dari payudara yang terdiri dari proliferasi sel epitel, ini sel epitel kelenjar, dan stroma jaringan ikat di sekitarnya. Sel epitel kelenjarnya ini terdiri dari dua populasi sel epitel ductuli. Ini mungkin adik-adik bisa lihat ya, yang bulat-bulat warnanya ungu, yang di bagian tengah yang di dekat lumen. Ya. Dan myoepitel ini kalau pada preparat hematoxylin eosin, ini HE, dia warna sitoplasmanya jernih deh. Ya, yang ini dia. Yang di tepi-tepi. Ya, jadi itu dia ada dua populasi sel epitel ductuli dan myoepitel. Ini menandakan kalau kelenjarnya ini masih jinak. Kalau dia sel ganas, kalau sudah menjadi karsinoma, sudah tidak terlihat lagi dua populasi ini. Ya, mungkin Novia ada pertanyaan lain? Apa sudah jelas? Sudah jelas dokter, terima jelas, kasih. Ya. Kalau yang lain ada pertanyaan? Mungkin yang lain ada yang bisa menjelaskan tentang perbedaan antara neoplasma jinak dan ganas? Nah, kalau tidak kita ini saya jelaskan, saya share screen dulu ya. Kita lihat dulu perbedaan antara neoplasma ganas. Kita ambil contohnya dari breast infiltrating ductal carcinoma. Neoplasma ganas itu secara kita lihat dari bagian luar dulu, mungkin, atau kita lihat yang jinak dulu ya biar lebih ini perbedaannya. Nah, neoplasma jinak di sini kita ambil contoh dari fibroadenoma mama payudara yang seperti yang kita jelaskan tadi. Yang pertama mungkin kita lihat dulu dari bagian luar tumor. Biasanya tumor jinak itu dia pertumbuhannya ekspansif, meluas ke sekitar tapi dengan batas yang tegas. Kalau di tumor ini kita lihat di bagian luar ada bagian batasnya yaitu kapsel jaringan ikat fibrus. Dia terpisah dari jaringan lemak normal di sekitarnya. Ini jaringan lemak ya, Dek ya, jaringan adipose. Ini tumornya terdiri dari proliferasi epitel kelenjarnya ini dan stroma di sekitarnya. Stromanya juga tumbuh lebih proliferatif sehingga dia menekan kelenjar-kelenjarnya ini, jadinya bentuknya kayak kejepit-kejepit gini. Nah, kalau dari pembesaran besar seperti yang dijelaskan tadi, kelenjarnya ini masih ada dua populasi sel, yaitu sel epitel ductuli yang ini yang warnanya lebih ungu dan myoepitel. Sel epitel ductuli ini ukuran selnya mungkin bisa dilihat ya, rata-rata masih seragam. Ukurannya masih sama, bentuknya juga sama bulat-bulat. Anak intinya kromatinnya
halus, membran intinya masih reguler, rata, anak intinya tidak prominen. Mitosis, pembelahan sel juga kita jarang ketemunya, susah ditemukan pada yang jinak. Nah, ini pembesaran besarnya. Mungkin bisa dilihat ini ukuran selnya hampir seragam semua, tanpa anak inti yang prominen. Sel stromanya juga demikian, hampir seragam, ya ukurannya sama. Jadi ini dia menandakan kalau selnya masih jinak, karena dia masih menyerupai sel epitel normal. Sekarang kita lihat perbandingannya dengan yang ganas. Nah, yang ganas, biasanya kita lihat pola pertumbuhannya dulu. Pola pertumbuhannya dia biasanya tanpa batas yang tegas. Kemudian dia tumbuhnya itu infiltratif, masuk-masuk ke jaringan sekitar. Dia bisa masuk ke jaringan ikatnya, ke jaringan lemak. Bentuk kelenjarnya juga sudah berbeda-beda, tidak sama. Ada yang masih bulat, ada yang angulated seperti ini, menyudut seperti ini. Bentuknya udah tidak seragam ya. Kemudian kalau kita lihat dari pembesaran yang lebih besar, nah ukuran selnya akan bervariasi. Ini namanya pleomorphia inti. Ada yang kecil seperti ini, ada yang besar. Nah, beda-beda sekali. Kemudian kita lihat membran intinya juga irregular. Kromatin namanya ini di di intinya kromatinnya kasar. Anak intinya juga prominen, ini terlihat dari jauh sudah terlihat ya anak intinya. Kemudian kita banyak ketemu mitosis yang seperti tanda panah. Mitosis ini adalah pembelahan sel. Jadi tandanya selnya ini aktif berproliferasi, dia aktif membelah ya, tumbuh terus. Satu lagi mungkin yang bisa kita lihat, kalau sel ganas itu karena dia pola pertumbuhannya infiltratif, invasif kemana-mana, jadi kita sering bisa lihat dia masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Nah, gambar yang ini ya, dia masuk ke pembuluh darah. Sehingga sering juga kita temukan kalau sel ganas itu bisa mengadakan metastase jauh. Dia pindah ke tempat yang jauh. Demikian mungkin ininya penjelasannya untuk neoplasma, perbandingan antara neoplasma jinak dan ganas. Jadi pada intinya kita lihat derajat diferensiasinya. Untuk yang jinak itu dia mirip seperti sel normal lainnya, tapi kalau yang ganas dia memang sudah berbeda. Intinya pleomorfik, pertumbuhannya invasif, kemudian tanpa kapsel dia ya, dan bisa masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Kita sebut dengan invasi limfovaskuler. Dan dia juga sering bermetastase jauh. Mungkin ada pertanyaan lain dari adik-adik? Ada yang masih belum jelas? Apa semua sudah absen ya? Absennya bisa ditulis di chat. Ya. Kalau memang semua sudah absen, saya rangkum absennya dulu. Ya, kalau semua sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sesi praktikum hari ini. Selamat siang, salam sehat semua. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter.